Postoji jedna rečenica koja se uvek ponavlja kada se govori o Amazoniji. Pluća planete, dom najveće biološke raznovrsnosti, neophodno je očuvati je. Lepo zvuči, čisto, moralno. Ali pogledajte šta ovaj svet radi u isto vreme. Kopa litijum, nikl, kobalt, retke metale, do granice ekološkog kolapsa. Proširuje industrijske rudnike i hiljadama kilometara, uništava reke, brda, jezera, čitave pokrajine. I sve to u ime napretka, ili preciznije profita. Pa se postavlja pitanje, ako je čovečanstvo spremno da iseče sopstveni dom zbog litijuma za baterije, zašto Amazonija čudom ostaje sveta i nedodirljiva? Zašto baš ona? Zašto se upravo taj prostor štiti narativom ne sme se dirati? Zašto se baš tu pale sirene ekologije, humanosti i brige za planetu? Jer budimo iskreni, današnji svet ne funkcioniše na brizi, on funkcioniše na interesu. Ako je nešto zaštićeno, ako je nešto nedodirljivo, ako je proglašeno prirodnim čudom koje mora ostati netaknuto, to obično znači samo jedno pitanje, da ne sme biti iskopano ono što leži ispod. Ne govorimo o nafti, ne govorimo o zlatu, ne govorimo o rudama. To sve već znamo. Ono što se krije ispod Amazonije je opasnije za istoriju nego za ekonomiju. Ispod zemlje protežu se gradovi, mreža puteva, piramidalne platforme, podzemni koridori, sistemi upravljanja vodom, ostaci drevnog urbanog sveta. Civilizacija koja nije trebala da postoji u tom obliku. Civilizacija koja ruši narativ da je istorija krenula iz Mesopotamije, Egipta i Grčke. Ako se otvori Amazonija, ako se poklopac podigne, ako se gradovi iskopaju, onda učimo da je istorija čoveka mnogo starija, mnogo dublja i mnogo složenija nego što smo učeni. A to znači, religije se menjaju, udžbenici padaju, geopolitika gubi narativ i samim tim moć gubi legitimitet. I zato Amazoniju nije potrebno zaštititi od čoveka. Amazoniju je potrebno zaštititi od istine. Ne zbog drveća, ne zbog kiseonika, nego zbog onoga što leži ispod nje. Savremena tehnologija LIDAR, koja radarom probija vegetaciju, otkrila je nešto što do pre 15 godina nismo ni mogli da zamislimo. Pod Amazonijom se nalaze čitavi gradovi, pravi gradovi, sa ulicama, trgovima, kanalizacionim sistemima, fortifikacijama, čak i piramidalnim strukturama. I to strukturom potpuno različitom od naših predstava o plemenima u prašumi. Ovo nije slučajnost, nije mit i nije legenda. Ovo je naučno potvrđeno 2022., 3. i 4. godine. I ne govorimo o malim naseljima. Govorimo o ogromnim mrežama, o čitavoj civilizaciji. Amazonija nije samo prašuma, ona je zarasla civilizacija. Civilizacija koja je nestala ne postepeno, već naglo. I upravo ta nagla praznina, taj prekid u kontinuitetu, to je ono što najviše i boli istoriju. Godine 2020. i 2022. lokacija Amazonija, bolivijski deo, Llanos de Mojos, tim iz univerziteta Exeter, Helmholtz, Bonn i Bournemouth rade prva istraživanja tehnologijom LIDAR. Rezultati su bili, identifikovano je 26 kompleksa, od toga 8 velikih gradova, među kojim su najveći Kotoka i Landivar, svaki sa centralnim platformama veličine fudbalskog terena. Piramidalne strukture visine do 20 metara, ulice u pravoj geometriji, sistem kanala i nasipa dug hiljadama kilometara. Ljudi moji, to nije slučajno, to je urbanizam.
Ispod džungle pojavljuje se geometrija. Ne haos, ne prirodni oblici, već linije, pravci, ulice, gradovi. Najveći kompleks otkriven je u Llanos de Mojos na zapadnom obodu Amazonije. Kod toka Landivar i desetine manjih centara su gradovi od 200 do 300 hektara, spojeni pravolinijskim drumovima širokim 10 do 20 metara, koji se protežu desetinama kilometara, potpuno ravno preko močvara, uzvišenja i dolina. Kao da je neko prvo nacrtao liniju, a tek onda napravio teren. U srcu svakog pronađenog grada stoje piramidalne platforme, visine između 8, 12 i 20 metara. Stepenaste, kaskadne sa ravnim vrhovima, kao centri moći, kao mesta okupljanja. Sve verovatno podignuto ručno, bez gvožđa, bez točka, bez životinja za tegljenje, a ipak veoma precizno. I što je najzanimljivije, ne postoji ni jedna odbrambena struktura, ni utvrđenje, ni bastion, ni rov, što nas opet dovodi do zaključka da je to bila civilizacija koja nije imala neprijatelja. Živeli su u savršenom miru, nisu znali za rat. Ovdje leži prvi veliki šok i osnova skrivanja. Civilizacija koja nije stvorila nasilje u svom temelju nema mesta u današnjoj istoriji i propagandi. Kultura koja nije učila da se brani, a civilizacija koja ne zna da se brani može nestati u jednom danu. Amazonija se svake godine poplavljuje. Vodeni nivoji se podižu i padaju u ogromnim amplitudama, ali ovi gradovi nisu nestali u poplavama. Razlog tome je njihovi graditelji su preoblikovali reke, pravili kanale koji vode vodu, pravili veštačka jezera koja je čuvaju, pravili nasute platforme koje ostaju iznad poplava, pravili tesos, veštačka ostrva za stanovanje. Voda je ovde bila sagovornik, a ne pretnja. Ispod zemlje postoje ukopani hodnici i komunikacioni kanali, duboki od 3 do 11 metara, ojačani drvetom koje se vremenom raspalo. Lider ih vidi kao tunelske senke, pruge pod zemljom koje povezuju naselja. Dakle, to nisu vodeni odvodi, to su putevi za ljude. Dok šuma gori, dok kiše padaju, dok se sezone menjaju, čovek se kretao podzemno. Sada stižemo do možda najzanimljivijeg dela, jer Amazonija nije nestala polako. Ona nije propadala, ona nije bila porobljena, nije bila ni osvojena, spaljena od ljudi, niti napuštena. Ona je bila naglo prekinuta. Međutim, u stratigrafiji zemlje postoji jedna jasna crna granica, u svetu poznatija pod nazivom crni mat ili sloj pepela i ugljenistanih čestica. Procenjena starost datira na 12.800 godina okvirno. Ono što je neverovatno je da je isti ovaj sloj pronađen u Amazoniji, Severnoj Americi, Bliskom istoku, Evropi, Severnoj Africi i Sibiru. Ili čitajte po celom svetu. Dakle, ovdje se nije radilo o lokalnom požaru. Ovo je bilo globalno zapaljenje biosfere. Zašto se zemlja zapalila? Verovatno jer je nešto zagrejalo atmosferu do tačke paljenja, kiseonika i biomase. Najrealniji uzrok je ulazak velikog broja kometa u jednom trenutku. Da li postoji dokaz udara te komete? I verovali ili ne postoji, ali na Grenlandu. Ispod leda leži Hiawatha krater. Lokacija je severno-zapadni Grenland, prečnik 31 km, dubina oko 1 km. Procenjena starost se uklapa, snimljen je i dobro proučen. Dakle, nije izmišljena stvar i nije urban mit. To je zvanična geološka formacija koja najviše podsjeća i liči na udar nekakvog tela. A istorijski poklapa se sa izumiranjem megafaune, naglim porastom nivoa mora, prekidom civilizacijskih tragova širom sveta, čuvenim mini ledenim dobom i odgovorom na ključno pitanje od čega je nastao crni pepeo u Amazoniji. Sve je hronološki povezano.
Naravno, ako ste skeptični prema posetiocima iz svemira, nažalost moram da vas razočaram, jer su geolozi na samom početku utvrđivali da li je vulkanska erupcija ili udar komete. Oni nisu gledali oblik ili veličinu, nego hemijski i mineralni potpis u stenama i sedimentu. Hiawatha krater ima potpuno jasan meteoritni potpis. U sebi ima iridijum kao ključni dokaz, jer je iridijum izuzetno retko prisutan u zemljinoj kori, ali je normalan i vrlo čest u kometama ili čuvenim zvezdama padalica. Vulkanska erupcija ne proizvodi iridijumske anomalije ovog tipa i ovo je poznata naučna činjenica. Sljedeći i ključan dokaz komete je šokirani kvarc, tako ga zovu shocked quartz. Ovo je jedan od najčvršćih dokaza udara, jer kada udarna eksplozija pogodi stenu brzinom od 20 km u sekundi, kristal kvarca se deformiše u unutrašnjoj strukturi. To se ne događa u vulkanima, to se događa samo u udarima meteora, kometa i naravno nuklearnih bombi. Hipoteza nuklearnih eksplozija iz prošlosti je veoma mistična i zanimljiva, međutim, da bi se ovaj krater stvorio, potrebno je 10 milijardi atomskih bombi iz Hirošime i taj broj zvuči prilično nerazumno. Još jedan od ključnih dokaza udara su nanodijamanti, koji nastaju kada se ugljenik pod pritiskom pretvori u dijamant. Svi znamo da dijamanti leže na ogromnim dubinama jer zahtevaju ogroman pritisak. Nanodijamanti nastaju samo u trenutku velikih eksplozija. U crnom pepelu Amazonije, Severne Amerike i Grenlanda pronađeni su upravo nanodijamanti, što je globalni potpis udara. S obzirom da se krater nalazi ispod 1 kilometra debelog leda, ne možemo znati tačan oblik, međutim elementi vulkanske erupcije donose uglavnom sumpor dioksid, silicijum oksid i bazaltne strukture, dok Hiawatha sediment sadrži nikl, hladan iridijum i izotope hroma. Ali kako je udar u Grenland uništio Amazoniju, to je posebna priča. Smatra se da kada je kometa udarila u Grenland, već u prvom trenutku temperatura atmosfere skočila je naglo, vazduh se zapalio, kiseonik je postao praktično gorivo. To je globalno u atmosferi stvorilo vatreni deo koji se vetrovima širio po svetu. Drugi talas bio je atmosferski udar. Udar je istisnuo ogromnu količinu tog zapaljenog vazduha. Nastao je šok talas, za koji u eksplozijama znamo da je brži od zvuka, brži od oluje, brži od same vatre. To je rušilo šume i sve pred sobom. Kada se materijal iz eksplozije vratio nazad u atmosferu, pao je na zemlju. Užarene čestice, mikrokapljice rastopljenih stena je stvorilo efekat kišu od vatre i ta kiša je zapalila Amazoniju, čak i bez direktnog udara. Vegetacija je izgubila vlagu, zemlja je postala gorivo i šume su se upalile bez varnice. Ovo nije bio požar šume, ovo je bio kontinentalni požar biomase. Pepeo prekriva reke, jezera i polja. I upravo ovo je veoma važan trenutak koji ostavlja temelje možda najveće misterije Amazonije, a to je Terra Preta, ili vam zemlja koja je maltene večito plodna, bez ikakve potrebe za đubrenje, što je prilično neverovatno, zar ne? Pre koliko hiljada godina. Slušajte sada ovo. Terra Preta je zemlja koja se ne iscrpljuje, ne umire, ne gubi hranljive materije, ne pretvara se u pesak ni u blato. Naprotiv, što je više koristiš, ona postaje plodnije. Kao da se seća biljaka koje su u njoj rasle, kao da uči, bukvalno kao da diše, kao da nije prirodna zemlja. U njoj se nalazi ugljenik, ali ne običan ugljenik. Ovo je ugljenik koji je stabilan hiljadama godina. Takav se pravi samo na granici ogromnih eksplozija. U njoj se nalaze mikrobi, pazite, koji ne postoje u džungli oko nje. Oni ne žive u običnom tlu, oni žive samo u Terra Preti. Tu su naravno i krhotine keramike, sitne i rasute, koje služe kao nosilac bakterijske kulture. Mineralni balans nije slučajan, nego tačno proračunat. Bukvalno kao zemlja koja funkcioniše kao sistem, a ne kao materijal. Kako može da nastane Terra Preta? Da bi se napravila Terra Preta,
potrebno je nešto što je po današnjim standardima nemoguće. Drvo mora da izgori bez prisustva kiseonika ili vampiroliza. Zatim ugljenik mora da se zaključa u aromatičnom prstenu, što se zove stabilizacija. Sama zemlja mora da stvori uslove za mikroorganizme koji podnose vlažnu i kiselu klimu Amazonije i Terra Prete. I sve to mora da se spoji u jednom trenutku, pre nego što mikrobi umru. Dakle, ovo nije slučajan proces. To nije samo sagorelo drvo u požaru. Ovo je kontrolisana tehnologija, ali tehnologija organskog života, ne industrijskog. Nešto poput alhemije tla. Ko je to mogao da uradi? Domorodačka plemena danas koriste Terra Pretu, ali nijedno od njih ne tvrdi da je ona njihova. Svako pleme ima varijaciju iste rečenice koja glasi: ovu zemlju su napravili oni koji su došli pre nas. U njihovim legendama ti ljudi nisu bogovi ni duhovi. Oni su, slušajte pažljivo, dugi ljudi ili Maravari, zatim narod crnih njiva, Nava, i učitelji tla, Tupana Vara. Civilizacija koja je znala kako da stvori život posle zapaljene Amazonije. Ova imena nisu imena naroda, nego imena koja današnja plemena koriste za njih. Dakle, Mamavari, Nava i Tupana Vara prenose se kroz usmenu tradiciju današnjih plemena. Mavavari ili dugi ljudi. Ovaj izraz postoji u više varijanti kod različitih plemena. Karitijana, Arikem, Suruji i Ksalante. Svi ga koriste istim značenjem i kažu: oni koji su bili viši i drugačiji od nas. Da li to znači džinovi? Ne nužno. Može značiti i duga lobanja, duga kosa, duga stopala, visina iznad proseka. Nešto je fizički drugačije. I najvažnije, u pričama Mavavari odlaze, ne umiru, ne bivaju pobijeni, već samo nestaju. To je opis prekinute populacije, ne poražene. Zatim Nava, narod crnih njiva. Ovo ime postoji u zapadnoj Amazoniji, Peru, Brazil i priobalnim starijim migracionim koridorima. I ne znači narod od Nava plemena, znači sledeće: oni koji su ostavili zemlju koja hrani samu sebe. Drugim rečima, Nava su verovatno graditelji Terra Prete. I ovo je kritično, jer današnja plemena ne polažu vlasništvo nad Terra Pretom. Oni ne tvrde da su je stvorili. Svi kažu isto: to su ostavili oni pre nas. Mi samo živimo ovde. Što je još jedan dokaz da je Terra Preta tehnološki trag izgubljene civilizacije. Tupana Vara ili učitelji tla. Tupana, inače u Tupi Guarani mitologiji, nije ni bog, ni anđeo, ni demon, nego posrednik između čoveka i prirodnog poretka. Vara, oni koji donose znanje. Veoma zanimljivo, varati, donositi znanje. Dakle, Tupana Vara znači oni koji su podučavali kako se zemlja vraća u život. I ovo nije šamanska priča, ovo je opis majstora Terra Prete. I ono što je jezivo, plemena kažu da su Tupana Vara došli posle vatre sa neba, da ponovo uče ljude kako da žive. To znači da znanje o regeneraciji tla je postojalo pre kataklizma i bilo je ponovo primenjeno posle nje. Dakle, to je kontinuitet, ne evolucija. Znanje nije nestalo, nego je preživelo. A sada možda i najjači deo, jer sve tri tradicije se slažu u jednoj stvari. Niko od njih nije ostao, oni ne umiru u legendama, nema grobova, nema ratova, nema odlaska. U svim verzijama piše isto. Kada se svet promenio, oni su otišli pod zemlju, ili preko vode, ili u nebo. To nije mit, to je opis naglog nestanka kulture. Dakle, u njihovom mitu opisuje se nagli nestanak kulture, poput kolektivnog sećanja na izumiranje, evakuaciju ili raspad linije prenosa znanja. Sve tri mogućnosti vode do istog zaključka. Postojao je narod pre džungle. Narod koji nije bio primitivan,
narod koji je znao da stvori zemlju iz smrti. I njihovo znanje se nije izgubilo zbog vremena, nego zbog jednog događaja. Ili vam kataklizme sa početka udara komete. A sada priča kreće da se razvija. Ulazimo u deo koji će svima biti veoma zanimljiv. Kada govorimo o izgubljenim civilizacijama, svi traže zidove, hramove, tragove u kamenu. Ali najjezivije priče ne kriju se u ruševinama, nego u izveštajima koji su poslati, zavedeni i na kraju nestali. Baš kao i oni koji su ih otkrili. Postoji čuvena brazilska ekspedicija i kosti koje su nestale. Mato Grosso 1930. godine. U to vreme je amazonski deo Brazila bio gotovo neistražen. Vlada Brazila šalje nekoliko ekspedicija sa zadatkom da mapiraju reke, resurse i da potvrde glasine o izgubljenim kamenim strukturama duboko u džungli. U jednoj takvoj ekspediciji učestvovao je i nemački novinar Heinz Buder, koji je 1937. godine pisao o kamionima kostiju nepoznate veličine, pronađenih u prirodnim šupljinama u Mato Grossu. Njegov dnevnik, koji se danas čuva u privatnoj kolekciji u Hamburgu, navodi sledeće. Kosti su bile ljudske, ali neprirodno duge. Na nekima su još bile naslage crne zemlje, kao da su ležale u glini koja se nije raspala. Veći deo uzorka je prema njegovim beleškama poslat Smithsonian institutu na analizu i od tog trenutka nestaju. Sljedeća priča vodi nas još ranije, između 1880. i 1930. godine. Ovo je pravi istorijski slučaj i nije urbana legenda. Smithsonian je prihvatio preko 1300 lobanja i skeletnih ostataka iz Južne i Centralne Amerike, uključujući Peru, Brazil i Boliviju. Većina ih se nikada više nije pojavila u javnom katalogu. Zvanično objašnjenje je bilo, premešteni su u depoe, koji su vremenom zatvoreni zbog reorganizacije zbirki. Nezvanično, nestali su pretopljeni u inventar koji više niko ne proverava. Istoričar John Wesley Powell, koji je bio direktor Smithsoniana u to doba, bio je poznat po uklanjanju kontraverznih nalaza, posebno ako su rušili biblijsku i akademsku hronologiju o starosti američkih civilizacija. Nije dokazano, naravno, da su namerno uništene, ali je činjenica da su neki predmeti u popisu zavedeni pod krivim brojem, a pojedini su nepovratno izgubljeni. Kada je Buderova ekipa poslala uzorke u Smithsonian, to je bilo upravo u vreme rekonstruisanja antropoloških zbirki, ili vam od 1936. do 1938. godine. Dokumenti o pošlici su pak potvrđeni u carinskim arhivama RIA, ali ne i u prijemnim knjigama u Vašingtonu, što bi moglo da znači sledeće: pošiljka je poslata, nikada nije evidentirana. I tu kreće legenda. Kada su kosti stigle u Smithsonian, prestale su da postoje. Šta je moglo biti u njima? Buder je u izveštaju opisao da su bile lobanje izduženog oblika, donje vilice pre svega neobičajeno velike, dužina kosti bedra koja prelazi 55 cm, što bi odgovaralo osobi oko 2,5 metara visine. To su mere koje su svakako moguće, međutim, za taj region po istorijskoj hronologiji se baš i ne uklapaju. Dakle, upućuje na neku grupu ljudi, ko zna čega, koji je tu došao i nakon toga nestao. Ako dodamo činjenicu da su kosti bile prekrivene slojem crne zemlje, vrlo slične Terra Preti, možda su upravo oni koji su stvorili crnu zemlju bili posljednji svedoci civilizacije koja je nestala. A njihovi tragovi, zakopani u toj istoj zemlji, otišli su u instituciju koja ih više nikada nije izložila. Do danas Smithsonian ne priznaje postojanje takvih uzoraka. U odgovorima, kroz FOIA, to je američki Freedom of Information Act ili sloboda informacija, iz 2013. i 2015. godine navodi se: ne postoje zapisi koji bi potvrdili postojanje ljudskih ostataka sa karakteristikama iz Buderovog opisa,
Ali zanimljivo, podsjetit ćemo se, carinski zapis RIA iz 1937. godine postoji kao zvaničan dokument. Broj pošiljke je bio 1124B, zabeležen kao antropološki dokazi za Smithsonian Institut, Washington, DC. I tu trag prestaje. Dakle, očigledno da Smithsonian krije određenu informaciju i svesno vara javnost jer postoje dokazi o pošiljci. Dakle, u 30. godinama ekspedicija iz Brazila šalje u Washington sanduke, pošiljka je evidentirana na izlasku, ali nikada nije stigla u muzej. Postoji naravno šansa da je ukradena na putu do muzeja, naravno. Ali koje su šanse da se tako nešto desi? Znam da je mnogima, i meni je, teško da poverujem da živim u jednoj ogromnoj laži. Međutim, kada se pogledaju događaji logičnim umom, zaključuje se da zaista postoji veliki motiv zašto bi neko sakrio nestalu civilizaciju u našoj davnoj istoriji. Možda to nekom zvuči naivno, međutim nije naivno. Samo zamislite koje bi implikacije eksplodirale u svetu da se to obelodani. Da li su ljudi svesni da ako se otkrije civilizacija koja je bila jako napredna, pritom bila je u potpunom sinkronicitetu sa prirodom, postavlja se i samo pitanje Boga. Kakav je to Bog koji uništava ljude koji su zapravo naučili da žive sa prirodom? Druga i vrlo važna stvar je činjenica da bi mi onda živeli. Po mom mišljenju, ovo je i osnovni razlog zašto se skrivaju te civilizacije prezvanične istorije, a to je da ljudi ne bi shvatili da život na ovoj planeti nije baš tako osiguran i da može vrlo brzo nestati bez ikakvog razloga. Na ovu teoriju prilično se kvalitetno uklapa i priča o evoluciji, jer kada pomislite malo dublje o evoluciji, šta vam evolucija daje? Osjećaj smirenja. Vi ste mirni, znate da sve traje stotinama miliona godina. Naši životi su prilično kratki i nemamo oko čega da brinemo. Međutim, ako se kataklizme događaju češće nego što mislimo, onda smo mi u velikom problemu. I sad se postavlja pitanje da li je možda i bolje da nas lažu. A evo sada još jednog jakog argumenta za čitavu ovu priču. Gotovo sve civilizacije imaju lik Boga koji dolazi iz svetlosti. Na njihovim crtežima često su ti bogovi crtani belom bojom. Međutim, ta bela boja odnosi se na svetlost, a ne na rasu, što shvatamo kroz njihove zapise i usmenu tradiciju. U starim jezicima belo i svetlo su isto. Znači, Bog svetle kože često zapravo znači Bog koji sija, onaj koji donosi dan, onaj iz neba. A sad poslušajte primere i shvatit ćete zašto je ovo jedan od, po meni, najčvršćih dokaza o postojanju starih civilizacija. U Viracochi, kod Inka, ti bogovi dolaze sa mora, obasjani kao sunce, visoki i bradati. Španci su kasnije to preveli kao beli bog, jer im je ličio na njih same. Ali u kečua jeziku viro znači pena ili svetlo, a koča znači more. Dakle, onaj koji je svetao i dolazi sa mora. U civilizaciji Kukulkan, kod Maja i Azteka, pernati zmijski bog koji donosi znanje, kalendar i kukuruz. U opisima se kaže, lice mu je svetlo i oči sjaje i također dolazi sa mora. Zatim sumerski mit, Oanes, biće koje izlazi iz mora, polučovek, poluriba, sjajne kože kao metal, i ovdje sjaj simbolizuje božanski odsjaj. Kod Enka, Osiris, Apollo i Baal svi imaju epitet sjajni, zlatni, svetli i uglavnom dolaze sa mora. Zašto je ovo važno? Kada su evropski istraživači stigli u Ameriku u 16. veku, domorodačka plemena su ih često doživjela kao povratak bogova iz mita. Zašto bi oni to pomislili ako ne zbog toga što čitava njihova tradicija govori o tome? Poklapale su se simbolike, brodovi koji dolaze iz svetlosti, ljudi sa bradama, metalni predmeti koji sijaju. Međutim, suština ove priče je ta tradicija da Bog dolazi sa mora, što neupitno potvrđuje da se to u istoriji te civilizacije već događalo mnogo ranije nego što je ikada uopšte po zvaničnoj priči bilo moguće.
A sada sledi deo nakon koga ćete prokleti što se video uopšte završio, jer je veoma zanimljivo i odnosi se na sve poznate zapise koji se naravno smatraju mitovima, koji su ostali u istoriji, a vezani su za istraživanje Amazona. Dosije CET, legendarna ali stvarna priča. Britanski istraživač Percy Favcat 1925. godine ulazi sa sinom u srce Mato Grossa tražeći taj grad CET, izgubljenu prestonicu civilizacije starije i od Inka. On je bio ozbiljan vojni kartograf, član Kraljevskog geografskog društva, nije bio lovac na duhove. U pismima njegovim piše da je video kamene zidove obrasle džunglom i keramiku nepoznate kulture. Potom Percy nestaje bez traga. Samo nekoliko rečenica iz njegovog posljednjeg pisma glase ovako: ako ovo pismo stigne, znaj da smo blizu onoga što tražim. Drevni grad sav od kamena i u njemu su natpisi koji nisu indijanski. Uskoro ćemo ga dotaknuti. Njegov dnevnik i mape nikada nisu pronađene, ali nekoliko ekspedicija posle njega prijavljuje iste lokacije gde su danas upravo tehnologijom LIDAR otkriveni nasipi i mreže gradova. Tako da priča o gradu CET od bajke prerasta u stvarno otkriće. Zatim slede misionari koji su tvrdili da su vidjeli kamene puteve. Krajem 18. veka španski i portugalski misionari, posebno u oblastima Rio Negro i Guapre, pišu izveštaje o petrificiranim putevima koji se gube pod korenjem. Jedan od njih, Padre Joao Daniel, 1720. godine u delu Tesuro descoberto no Maximo Rio Amazonas, ako sam dobro pročitao, opisuje put od crnog kamena, širok kao 2 lađe, prostire se desetinama milja, nestajući pod drvećem koje ga davi. Dakle, kao da su putevi, zapravo i civilizacija je obrasla u džungli. Dugo se također mislilo da je ovo obična metafora, dok LIDAR nije pokazao ravne koridore iste širine i dužine. Ironično, njegovo delo je zabranjeno 1750. godine od strane portugalskih vlasti, jer je širio sumnje u biblijsko poreklo čoveka u Novom Zavetu. Znači, prvi izveštaj o urbanizovanoj Amazoniji je bio zabranjeni tekst. Dobri moji ljudi. Sve ove informacije možete sami pronaći i proveriti. Pod 3. Mapa koja se ne uklapa ili dvorana iznad oblaka. U arhivi u Lisabonu postoji kopija mape iz 1753. godine koja prikazuje reku Madeira i oznaku Ruinas Antigas ili stare ruševine, daleko od poznatih naselja. Sama mapa je bila iz arhive reda Isusovaca i označena kao nepouzdana. Ali zanimljivo, moderna satelitska mapa pokazuje baš na toj lokaciji koncentrične geometrijske zemljane strukture, identične onim otkrivenim kroz LIDAR u Boliviji. Taj deo mape danas se čuva u Nacionalnoj biblioteci Portugala, ali original je nestao 1911. godine tokom požara. Ovo samo pokazatelji koliko mi ne znamo i koliko se zapravo krije od nas. Pod 4. Kameni blok iz Santarema, artefakt koji nije smeo postojati. U 1870. godinama francuski prirodnjak Charles Hart pronašao je Santaremu, blok peskara sa urezanim spiralama i simbolima, koji ne liči ni na prekolumbijske, ni na afričke, ni na evropske. Odnosi ga u Pariz, ali mu se vraća obaveštenje da eksponat nije u skladu sa katalogom pošiljke. Drugim rečima, izgubio se u transportu. Jedina skica tog artefakta ostala je u njegovom terenskom dnevniku. Spiralni motiv urezan u 3 koncentrična kruga, gotovo identičan simbolima pronađenim u steni u Gornjem Peruu i na ostrvu Pescua. Pod 5. Crne glave iz Manausa, izgubljena kolekcija iz 1960. godine. Dakle, tada je arheolog Carlos Tavares vodio ekipu
da iskopa područje kod Manausa. Nalaze 4 kamene glave sa izrazito afričkim crtama, što bi značilo transatlantski kontakt pre Kolumba. Fotografije su objavljene u lokalnom listu, pazite, Diario di Amazonas 62. godine. Već sledeće godine sve 4 glave su nestale iz depoa muzeja u Belemu tokom internog premeštanja. Jedna mutna fotografija je preživela i kruži internetom i danas kao drevni dokaz. Zvanično nema dokaza o autentičnosti, nezvanično nema ni glave. Međutim, sve laži se na kraju otkriju, te su lidar snimci potvrdili sve ove navodno sulude priče i pokazali ih istinitim. Arheologija danas smešta amazonske gradove u period između 500 i 400 godina pre nove ere. U to isto vreme, na drugom kraju planete cvetaju Rimsko carstvo, kineska dinastija Han i piramide u Meksiku, koje niču kao bliznakinje onih u Egiptu. Sve to istovremeno, različiti narodi, različite hemisfere, ali iste ideje, astronomija, kalendari, piramide, urbanizam, kultovi sunca. I tu logika postavlja pitanje koje niko ne voli da čuje. Ako su civilizacije u Amazoniji bile toliko razvijene, a lidar dokazuje da jesu, kako to da ih niko od tadašnjih moreplovaca, trgovaca, misionara nije video ni zabeležio? Zar ovo nije čudno? Zar ovo ne upućuje na nestalu civilizaciju i mnogo starije vreme? Kako razrešiti ovu dilemu? Pa jedino možemo da se pozabavimo u to vreme najvećim poznavaocima mora ili Feničanima, koji su bili trgovci iza horizonta. Feničani su bili najveći moreplovci antičkog sveta. Njihove lađe plovile su kroz Gibraltar do britanskih ostrva i obala Afrike. Herodot u 5. veku pre nove ere piše da su okružili Afriku i vratili se kroz Crveno more. Ali ima i detalj koji se retko pominje, a on je: neki su gonjeni olujom, bili nošeni preko nepoznatog mora više meseci i rekli su da su stigli do zemlje koja miriše na smolu i gde sunce pada u more. Veoma zanimljivo, zar ne? Smola, vlažna toplina, crveno drvo, sunce koje pada u more. To su reči koje opisuju tropski pojas, najverovatnije obalu Brazila. Rimski geograf Pomponius Mela u 1. veku nove ere pominje ostrvo na kraju sveta gde vetrovi nose drvo crvene boje. To drvo crvene boje postoji samo u jednoj oblasti, a ona se zove Amazonija, poznato kao Pau Brazil, po kojem će kasnije ceo kontinent dobiti ime Brazil. Nauka međutim kaže da su Feničani plovili samo do zapadne Afrike, ali njihove lađe, koje su išle uz pasate, mogle su lako preći Atlantik za 50 do 60 dana, što i nije ne znam koliki period. Dakle, postoji velika verovatnoća da su zaista stigli. Ako su Feničani otkrili Ameriku 2000 godina pre Kolumba, onda se postavlja pitanje zašto nisu preneli informaciju o amazonskoj civilizaciji, koja je tada morala da bude viđena, ako je postojala u to vreme. I to jeste ključno pitanje. Sljedeći istorijski podatak koji je isto veoma zanimljiv i možda otvara nekakve prozore novog saznanja je kineska ekspedicija i brodovi koji su nestali u tišini. U 15. veku, dok Evropa još misli da se svet završava kod Afrike, Kina već ima flotu od 300 brodova pod komandom admirala Zheng Chea. Njegova flota putuje do Indije, Arabije i Istočne Afrike, ali u njegovim dnevnicima postoji čudna praznina. Između 1421. i 1423. godine postoje stranice koje nedostaju. Britanski pomorac Gavin Menzies tvrdio je kontroverzno, ali potkrepljeno delimičnim izvorima, da su 2 kineska broda prešla Pacifik i doplovila do obala Južne Amerike, možda čak i do Perua i Ekvadora. U Ekvadoru su zaista pronađene keramičke figurine koje podsjećaju na kineske stilove iz 15. veka. DNK tragovi polinežanskih biljaka i azijskih pilića i vrste breskvi i batata koji su mogli doći samo iz Azije u tom trenutku. Zvanična istorija to odbacuje kao slučajnu difuziju vrsta, ali slučajna difuzija ne gradi gradove u mreži od 1000 km. Možda su kineski brodovi zaista stigli i možda su lokalni narodi u njima prepoznali nešto drevno, ne nove ljude, nego povratak onih koji su jednom davno već došli iz mora.
Na kraju, ostaje nam samo da kopamo dublje, jer tamo dublje možda stoji čuveni dokaz koji će prihvatiti svi. I kada se to dogodi, shvatit ćemo da se civilizacije ne gube, one se samo zakopaju dovoljno duboko i čekaju da budu otkopane. Ako vam se svideo video, dobri moji ljudi, pošto je ovakve mini filmove veoma teško napraviti, molim vas, podelite ovaj video, obavezno ostavite vaše mišljenje kroz komentar, jer to je ono što je najveća pomoć ovom kanalu. Hvala vam unapred, volim vas fes, pozdrav svima.